हॅलो एवरीवन, केश हाय सगळीं बरें हाय न्हू। आयज केजीआन व्लॉग स्टार्ट केला आनी आतां आमी भायर सरले मारगांव वचपाक। कोणा मेळपा जाय आसलें, एक काम आहा आमकां। पूण त्या मनशान फोन केलो मातशें लेट येय म्हूण। ऑलरेडी भायर सरली मग आमी चिंतलें बिचीर वचून बसया म्हूण मातशें। सो ही सेर्नापाटी बीच। कोण चड लोक आसना थिंगा। आमी मातशें बेगीनूय पावल्लीं। थंय बरो व्यू। जायते जाणां म्हगे चॅनला सबस्क्रायब केला, सगळ्यांक थँक्यू तुमकां। अशी करून सपोर्ट कराय आनी व्हिडिओ चोयाय, लायकूय कराय, शेअरूय कराय तुमगे फ्रेंड्स फॅमिली। ओके, थँक्यू वन्स अगेन। आनी आमी मातशें बसलीं। हिंग बरें दिसता म्हाका, हिंग सगळे माड अशें हाय न्हू। केजीएम मागीर आपणें स्टार्ट खेळपा। आनी थोडे फोटोज काडले, थोडे व्हिडिओजूय काडले शेअर करपा तुमकडे। चोयाय वचाय तुमकां लायक जालें जाल्यार ही प्लेस। आमी बिचीर येवपा आसो न्हय, येवपा आहाय म्हूण कळ्ळो जाल्यार बाबाकूय घेवन येता आसलें हांव। तोवूय हॅप्पी जाता आसलो। सडनली येवपा पडलें आमकां हिंगा, तें आमगे प्लॅन मातशें डिले जालें म्हूण। सो आतां आमी भायर सरता हिंगसून मारगांव वचपाक। ते ऑलरेडी टायम जाल्लो आमगेलो। ओके, मारगांव दाखयता तुमकां। ऑन द वे टू मारगांव। मागीर आमी चाव पिली आनी तें आमगे कामूय केलें। मातशें मार्केटां वचोन येया म्हणलें। केजी आपयता टॉय शॉप सोदपा भोंवता तें आतां। टॉयज घेवपा जाय न्ही तेका। मग टॉयज मेळटाय थिंग थांबोन थांबोन दाखयता तें म्हाका। थंय टॉय शॉप। सो तेन्ना घेयलें आपणाक कितें जाय तें। आनी आमी आतां मार्केटासून भायर सरून वयताय, कित्याक बरो पावस येवपा आसलो। तेका सांगलें बेगीन बेगीन या म्हूण। कित्याक अंब्रेला बीन कांय कॅरी करूं ना। कित्याक भायर सरलें तेन्ना बरें वत आसलें। सो प्लीज चॅनला सबस्क्रायब कराय, लायक कराय व्हिडिओज। थँक्यू।